It's February 8th, and I turned 4 years already here in Europe. And let's see the snow. Look at the snow. Grabe, marugbawd. Grabe. Grabe, uy. Grabe, guys. Tanggong si Christhel, guys. Natanggong. Ang accidents ra ba? Sige, okay lang, day. Okay lang man to siya, day. Paigdaan ra to leader karong magkauban mo. Ay, wow. Sus, ginoo ko. Namidaghang panahon pa mag-uban. Ay, kakuha na to niya. It's makalek. Nanday, paningkamot, day. Ay, bagyo, day. Snowstorm. Lagajud. Lagajud. Ay, sorry. Oh, sige, okay lang, day. Thank you, day. Mga do katakos, please. Thanks, day. Na. Thank you. Yeah. Ikaw una, day. Ang sa imong ganahan. Sige, ang hidden. Ay, Ikaw una, day. Kaya ikaw guest. Na. Ah, diba? Wow. Ugmaon sa ato yung dinner, no? Chef na jud ka Derl. Nagyahak na. Thank you, day. Pero Nagapangluto na jud kag daghan. mayon tag mamao. Life of a filmmaker. Na wag day upload. Guys, we're going to make leche flan. 10 eggs, 1 can condensed milk, that's 380. 380 grams, 1 can evaporated milk, 390 grams yon, 1 teaspoon.
Oh, sige Ang guys. moron, Derl. Ato tong Utay-utay na akong saki. Ay, namay pilit sa kuan. sa Ya, kinanang tabiya. Ang kuan, Derl, ang moron, dito na okay. Virgin ba? Ay, ginawa ko na. The virgin ka na. Ala, Derl na. Oh my God! Wow! Doy, sorry, Doy. No, no, no. Wow! Doy, itong... Oh my God! Saan mo na ito pag-flip? Pag-flip plato. Oh my God! Ingana na lang siguro din itakob ng plato niya. Ano? Then ako man tayo tulo. Ay, duha. Magusak ka ha? Doy. Sure, did I? Sige, Day. Flip. Diretso dun. 1, 2, 3. Pinakalit. Sige, oh. Day! Not a
Agoy na niya, Day. Nabali ba to, Derl? Oh my God! Luluuyos na chipla. Immortal. Pero at least, Day, yun ang kamakaon na tagamay, Day. Halo, nawa, anak po diyang sus, Day. Mauna na po, Day, ito, no? Nakuan siya. Kailangan dyan siya dalion ko din, no? Hala, tayo. Hala! Matanaw na po tanig tutorial unsaon pagbali sila dyan. Day! Perfect ka, Day! Ano, Day? Dili tam is, dili tam ang. Maybe this one. Oh, wow. So cute. I'll get more, Maria. Such a cute piece. This is sweet pudding, caramelized pudding. Nice, yes. I like it. I let oh, thank you, Marian. Bye. Butan kaya akong mama. Powder. Grabe, Day. Ganahan sa mag... Bisita. Ay, oo. Ang natanggong. Natanggong, guys. Kay ano, walay train. Naman ko'y telegrama, Day. Wow. Snowy. Derl, Oh, salamat welcome, Day. Bye. Again. Sige, Day. Bye. Bye-bye, Day. I hope you enjoyed. Dili ko mabalik. Masuot ko sa kay. Uy, kanang chati ko, ha? O kung sa manggani. May simba ko gulay train. Hindi. Gini ka sa kay sa bus. Oh, sige, Day. Sige, Sige, sige. Day, bye-bye. Sige, bye, Day. Malayo niya. Ako pod. Sige, bye-bye. Sige, bye, Day. Thank you, Day. Bye. Guys, I prepared sardinas with a twist. So, ayan, guys. Pidun mga ta? Oh, pani Odto. Ala, oy. Day, it's a sardinas with a twist. Ladder. Wow. Yeah. Diba? Dili na pag problema gunsay kuan din ha. Unsa man? Kaon lang ko. Sa unsay ka. Ay na pag kuan ba. Ay, okay ra day, uy. Kinahanglan mga unta day before ta mag... Kuan. Mag... Pero nice sa gawas din. Oh. Mag... Before ta mag gawas.
Katong nakitaan nga bus ni Marian Derl Moto, first trip. Nga, Mag gisawayan no? first trip mo siguro mut lang kag niglapos ba to niya. Pagkasunod adto, dihay isa nga naglabay. Mo to minaog na ko niya mo. Amik ka guys. Natanggong o nabalik. Guys, nagbabalik. Ang pagbabalik ni Christhel. Hindi siya nakapunta ng station. Okay na dahil. Wala eh. Mana siya? Man? Asa na? Mo ni siya day? Ay oo. Sige day. Bye-bye day. Wait. Day, take care. Bye. At that. Bye, Day. Bye, Tutso.